Baraba mina farafina bɛɛ de jigiw ye siga kɔni t'o la u bɛ baraba mina diɲɛ maa ɲɛnaman bɛɛ jigi de y'u ye siga t'o la donc ni jama jɛ dumuni b'i kun i b'i jija i tagamacogo la i kana bɛn ni dumuni ye ka jama la kɔngɔ ka tila k'i yɛrɛ la kɔngɔ wa o fana ni calcul wɛrɛ ti ɲa jama ka dumuni b'e kun e hakili b'a la sɔgɔn b'a sanfɛ n'an sera yen fɔlɔ b'o ta walima e hakili b'a la n'an sera yen jama ka ca cogoya min na ni fo kɛra n tɛ fa ani o calcul sugu tɛ taa la foroba suma mana k'i kun i k'a dɔn k'a fɔ ko a sigi e kun a bɛ fɔ de ma ko lɔnkɛla walima jɔncila a fɔ ma ko manda ka mɔgɔ jɔ ci dɔ kɛli la o de ye k'a manda ten o b'a yira de k'a fɔ ko jebiyali dɔ de b'e bolo n'a fɔ ma ko responsabilité o responsabilité ani i ka o devoir i ka o kɛko in o de ye ka se ka suma in ka se k'a dunbagaw lasɔrɔ nɔgɔya bolo ma walima suma in ka dun dususuma ni ɲanasuma kɔnɔ o la n y'a fɔ cogoya min na an b'o de fɔ kuma bɛɛ yɔrɔ u y'a don an kunna de ka fɔ ko an ka sɔn an ka bɛnkanw signé i yɛrɛ ɲumanna sɔnkanw walasa kɛlɛ ka ban a bɛ tan a bɛ tan ka sɔrɔ kɛlɛ bi kɛ de walasa kɛlɛ ka ban mun bɛnkan ko walima mun négociation bɛ mɔgɔ ni bɛnkan na cɛ siga kɔni o la ka f'u ye ko hali bi kan ka waa ma chaque Zulu y'o de fɔ il n'y a pas de paix armée il n'y a pas de paix tourmentée il n'y a pas de fraternité sans égalité o y'a farasikan ye a ko de chaque Zulu y'a fɔ de ko jɔ kɛlɛla ka tɛ yen ko jɔ kunna sirilen fana tɛ yen ko cɛkaɲali tɛ yɔrɔ min na badenya tɛ yen o b'a yira de k'a fɔ ko maaya in dɛ fɛn bolomaya ta de don c'est à dire souveraineté a bɛ garanti de mɔgɔ de i bɛ jɔ a kɔ kɔrɔ de wa a ti tɛrɛmɛ a ti tɔnɔmada fana siga foyi t'a la bari an balila ka laseli dɔw mɛn an ka jamana jakanso la ani a sɛbɛnniw publieli n'o de ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ko tɔnjɛkuluba min sigilen bɛ silamɛya kolatigɛ san dɔ ta n'o ye Haut Conseil k'o ye fɛn dɔ bɔ ko k'a yira ko silamɛ tagabolo dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko olu suspend ko ka bɔ Mali kɔnɔ ko bari ko jamana 52 bɛɛ bɛ yen k'olu kɛlen don k'u suspend ka bɔ yen ko wa ko u tɛ suspend dɔwɛrɛ kama dɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko kiraya ma ban k'u y'a yira k'a fɔ ko u ka kalifa k'o ye kira ye ko u bɛ Mali ɲɛmɔgɔw dɔsu ka se ka o tɔn olu ka activité la jɔ Mali kɔnɔ ko hali u ka misiriw k'o tɔgɔ yɛlɛma ko ka bɔ misiri la yarɔ anw minnu filɛ nin ye anw ye kamɛtiw de ye an tɛ misiri jɔ an ka kɔmɔsow b'an bɔ an ka jobow b'an bɔ nka an bɛ dotuw b'an bɔ an bɛ kuma jamana faama fɛ ka da nin mun kan bari a dama min tɛmɛna mɔgɔ dɔ kana na u yɛrɛ dama dunduguma kɛlɛ ka a ta aw sen don o la ka sɔrɔ a ka jamana sariya tɛ a ko lakodɔn yɛrɛ siga kɔni t'o la n'i ye Mali sariya sun 4nan lajɛ ko yɛrɛ miiriya lase y'a faamu wa sariya sun 4nan o hakɛ ko la constitution de la République du Mali au article 4 i bɛ k'o de fɔ tan ko yɛrɛ miiriya lase o dagalen don maliden bɛɛ ye siga t'o la ko ka taa se ŋaniya ko ma ka taa se diinɛ ko ma ka taga se bɛrɛbɛrɛli ko ma ani dɔ fɔ e ma n'i yɛrɛ ye nin bɛɛ kɔnɔ ko Mali sariya sen kɛlen don ka nin bɛɛ daga jamanaden bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni jamana sariya sen n'a tɛ dankari o la par exemple Ahmadiyya k'a fɔ ko kiraya ma ban a bɛ dankari Mali sariya sen jumɛn na en tout cas a bɛ dankari Mali sariya sen jumɛn na Mali sariya sen de bɛ yen nɔ ka kiraya sigi wa walima k'a bɔ yan en tout cas an ka walanda tɛmɛnen an b'a fɔ ko Ala ye mɔgɔw de ka miirina dilannen ye Ala ye mɔgɔw de ka fɛn dilannen o Ala in dɔ ko o ka kiraya ma ban k'ale ye kira ye
ala ma se k'o kɛlɛ kɛ dɛ o conseil de bɛn'o kɛlɛ kɛ a bɛ o cogoya de la donc an ka kuma i bɛ sin k'a ye ten an ye min fɔ ko ala ye mɔgɔw ka miirina de ala ye tɛ yen k'a bɛ se ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ dɔw de ka fɛn dɔw ka ɲini ko b'a la danbaga de bɛ yen nka ala ye divinité créelen de mɔgɔw de b'a dilan wa ka u yɛrɛ ka miirina sinkɔnya ni a ye fana c'est-à-dire olu b'u yɛrɛ ka miiri cogo de reflet o ka miirina labɔli k'a yira u b'o yira ni fɛn min ye o dɔ de ye nin sira ninnu ye n'o ye nin divinité ninnu ye voilà jamana kotigi min bɛ diinɛ ko min kotigi min taara k'a bila diinɛ ko lakɔlɔsili kɔnɔ ale yɛrɛ de tun bɛ nin degré in k'a yira k'a fɔ nin tɛ tɛmɛ ka sabu kɛ jumɛn ani jamana sariya tɛ ɲɔgɔn ta fiyewu nin ye piège de ye an ka jamana marabagaw ka jugu dilan u la ka caya c'est-à-dire n b'i kɛlɛ cogoya dɔ la k'a yira ko n b'i fɛ n bɛ jugu dɔ dilan a bɛ jamana kunkan yɛrɛ sɔsɔ a fɔ min ma ko devise n'o de ye un peuple un but une foi a fɔra de ko miirindi kelen ko nata kelen ko ŋaniya kelen bon o la i bɛna ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ anw ye manto de manto nation une nation est une communauté de destin commun o b'a yira de k'a fɔ ko an ye miirindi kelen ɲɛsigi kelen bon o la i bɛna ye k'a fɔ jamana sariya walima jamana ma sigi diinɛ ko kan a ma sigi silamɛya ko kan olu de y'a ala in donni ka na n'a ye yan jamana ninnu sigira cogoya min na a b'o dɔn wa a diinɛ a silamɛya ye dugu dugu kɛ yan silamɛya kelen de y'a dugu tɔnbɔya an bɛ mɔgɔw hakili lajigin an dala yi la siga foyi t'o la voilà donc o la k'a fɔ ko u laɲini o tɔnbɔyali kelen de c'est-à-dire an bɛnbaw ka yɔrɔ sigilen ka o baarabaw kɛ k'o nɔbaw to an bɛ se ka minnu lakale nɔ minnu tɛ se ka tunu fiyewu k'a ɲini k'o kɛ fɛn langolo ye o la ni kira ko don u k'a fɔ k'u ka ala ka kira ko kɛlɛ kɛ ni ala ko don u k'a fɔ k'u ka ala yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ o la n'an bɔra yen kumada ye bi i y'a fɔ cogoya min na faransikan na l'an 2 du championnat de la révolution hommage un vibrant hommage à tous les camis d'Afrique et de la diaspora o de ye k'a fɔ ko yankili kolokotɔya ye san 2 sɔrɔ o nɔ kan k'an bɛ kolonjeli ani guliya ko o bɛ kamitiw bɛɛ golofina kɔnɔ ani golofina kɔ kan ayiwa ɲininkali min bɛ yen ka k'i la an karamɔgɔ o yankili kolokotɔya mun de ye nana n'a a kuru sindilen mun de nana n'a ye ani ni mɔgɔ bɛ kɛ yankili kolokotɔya tɔnden ye mun de bɛ yirila pour que i ka se k'o dɔn ka kɛ a tɔnden karamɔgɔya n'an ka taa ɲɛfɛ an bɛ an karamɔgɔ ba dɔ lamɛn yan ayiwa n'an tilal'o la o la an bɛ don ɲininkali jaabi kɔnɔ ayiwa i b'a sɔrɔ bɛɛ de b'a dɔn masira fo k'a fili i b'a sɔrɔ bɛɛ de b'a bɛɛ masira kan fo k'a fili bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko farafin dɔw b'u bɛnba sira kan i tɛ maa wɛrɛ bɔlen ye a bɛnba ka sira kan ka na don farafin bɛnbaw ka sira kan i b'a sɔrɔ farafinw de bɛ bɛɛ bɛnba ka sira dɔ kan minnu sɔnna u bɛnbaw ka sira ye i b'a sɔrɔ farafinw de y'o kɛlɛkɛla fana ye f'o de ka kɛ fana o la an kan k'an yɛrɛ ɲininka hali n'a y'a sɔrɔ anw de ɲɛnɛmaya yɛrɛ diinɛtigi fɔlɔw ye ko o diinɛ diyaɲɛ de bɛ an joli la a ka kan an ta ka diyaɲɛ o yɛrɛ ka y'an joli la dɛ n'o tɛ n'an bɛɛ koyara an ye ka walita de diyaɲɛ o de b'an joli la o fɔ ka ko o lakali ka ko o faamu ka ko diinɛ o diinɛ hali a ma min tɔgɔ na ban an karamɔgɔ i b'a sɔrɔ farafin cɛsirilen don o dɔra n'i taara sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa farafin sɔrɔ a la fo a kungoya nka o kuma kelen na i b'a sɔrɔ farafin yɛrɛ bɛnba sira tɛ yen
min kɛmɛ fɛn woloma baya bolo k'a bɛ o minɛ k'a cɛsiri o la a bɛ kɛlɛ kɛ wari ko la tuguni hali kɛlɛ kɛ a yɛrɛ kora ten o tigi. ayiwa karamɔgɔ. ayiwa. a ko tɛ nin ye sa. o la kuma y'an sɔrɔ yen. ayiwa. I ka ɲininkali ye ɲininkali ɲatɔnɔmaba ye. n'a fɔra ko Yankili yɛrɛ. awɔ. Yankili Kolokoto a kɔrɔ de Faransi kana le championnat de la révolution. Yankili o de ye révolution ye. Kolokoto ya o ye championnat ye. n'a fɔra ko karisa ye Kolokoto o b'a yira k'a fɔ k'ale ye champion ye. i b'a fɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Kolokoto Imhotep Doumbouya. a kɔrɔ de ye le champion Imhotep Doumbouya. o la. i bɛna ye an ka kumaw la i bɛ mɔgɔ mankan mɛn ko n dɛsɛra nin na Kolokoto. o la ni sangaɲɔgɔnya bɛ ko o ko la bɛɛ mana mun dan o b'a yira k'a fɔ ko mun mana bɛɛ dan o b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ de dɛsɛr'o la Kolokoto o b'a yira k'a fɔ ale de ye Kolokoto ye donc o la champion de ye Kolokoto ye championnat o ye Kolokotoya ye Yankili Kolokoto a kɔrɔ de ye le championnat de la révolution. ayiwa o la ni an sera yen miirina mun yɛrɛ ye an bila ka Yankili Kolokotoya in sindi walima k'a sinfɔli kɛ f'an k'o ɲɛfɔ fɔlɔ. o la anw y'a ye de i b'a fɔ lɔnkotigi Sɛn Kadajob y'a ye cogoya min na i b'a fɔ lɔnkotigi Solomana Kante y'a yira cogoya min na ko miiridi sɛbɛ si tɛ wuruki a ka kan n'a ka lɔnniya kɔ. Sɛn Kadajob ko qu'un peuple sérieux ne peut prétendre se développer dans la culture et dans la langue d'autrui. o la wuruki de développement ye. ayiwa o la an y'a ye k'a fɔ de n'i y'a ye golofina bɛ nin wusu data minnu kɔnɔ a fɔ ma ko un semblant de labyrinthe c'est-à-dire k'a k'i b'a fɔ an bɛ kaso kɔnɔ dati kaso min na c'est comme si an bɛ kɔmɔgɔya la wa o y'an cogoya yɛrɛ de an tɛ se ka bɔ a la ko n'i y'a ye golofina bɛ nin kɔnɔ an dɛsɛlen don ka bɔ o kɔnɔ k'a kun kɛ de an kɛ ka wali yilifundow de lajanko a bɛ fɔ ma ko walijɛ ye cogo yilifundow de ye paradigme ye. o la o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ ko o wali yilifondo in dɛ n'o ye wali paradigme ye o wali diɲɛ ye cogo in dɛ fɛn fila de y'o sinsin n'o de ye wali diinɛw ni wali kanw ye. o de bi mɔgɔ kɛ yilila jɔn ye k'i kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye k'i kɛ yɛrɛmajugu ye k'i kɛ ɲabaga tiɲɛ. siga foyi t'o la. o de kama an b'a yira k'a fɔ tellement que an donna wali ko ninnu la fo an b'a fɔ k'anw de y'a tigi ye. i bɛ farafin dɔ de i b'a fɔ an karamɔgɔ Bakisi ma an b'a fɔ cogoya min na i bɛ farafin dɔ de ye a b'a fɔ ko non ko arabuw tɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ale de y'a ye quoi. u b'a fɔ mɛnɛ ko kira ko diinɛ bɛna laban tile bi fɛ. i y'a ye cogo di ko olu de bɛna diinɛ ta. i y'a ye cogo di ko ɲɛna ko arabuw yɛrɛ bɛ ban a la. o de kama a bɛ fɔ de ma ko aberration mentale o de ye kun dɔ tiɲɛ dan ye quoi. ala mun ti wele ni arabukan tɛ. ala mun yɛrɛ bɛ maga in ne a sɔrilen don gabakuru finman in ne don a sɔrilen don alikaba in de la yen don o don jibɔn bɛ k'ale de ye seliji ta in tɛ dɔwɛrɛ jibɔn kɔ don o don ale bɛ sɔn de bagan minnu bɛ kan tigɛ o bɛ ɲɛsin ale de ma. Kolokoto u filɛ de ka nin kuma min fɔ k'a sɔrɔ kuranɛ suran 44 walima 43 o aya 44 a fɔra nin cogo di ko nin diinɛ in ye i n'i ka peuple ka kunnayeli. Suratul Zukhruf kɔnɔ a fɔra ko nin y'i ni miridi kunnayelen ko de. ni aw nana ko olu bɛna ban a la ni ko aw de bɛna ta ko k'a kɔrɔta. a ye kabako dan tɛ. a tɔgɔ ma fɔ fɛn min yɛrɛ la. o la an ko ma ko ye kun dɔ tiɲɛ de. o la an ko quelle aberration mentale. o la. o kɛra sababu ye dɛ k'an kɛ lɔnniya mariyalaw sago ye a fɔ ma ko impérialisme culturel. o la i bɛna ye k'a fɔ fanga bɛnɲɔgɔnya mun ye dugu bɛrɛbɛrɛli bunbun ye anw t'o kalamabaga ye c'est-à-dire k'an to mɔgɔ tɔw kɔ an t'a dɔn k'a fɔ bi bi in na ko n'i ye géopolitique mondiale fɔ ko rapport de force dɔw de bɛ entre états mun bɛ géopolitique mondiale défini. donc les rapports de force qui définissent la géopolitique mondiale an t'olu dɔn puisque an t'olu dɔn donc anw ta de ye dɔrɔn anw de ye pion an bɛ pousser donc nous ne sommes que des pions sur l'échiquier géopolitique international. Filofin bɛ dɔ de ta namu. voilà donc i b'a fɔ damu den bɛ cogoya min na an de bɛ fɛn pion dɔ bɛ pousser o bɛ dun ka don damuba donc ne ye pion ye mun bɛ sacrifier. o la o hakili jagabɔ y'an bila an hakili jigin Faran Fano ka kuma dɔ la.
fara fana y'a fɔ a ka kafa dɔ kɔnɔ kafa mun tɔgɔ ye ko golofin ɲadɔgɛtigi peau noire masque blanc walima golofin ɲamadogo gɛtigi c'est-à-dire ɲamadogo masque y'a ye ko peau noire masque blanc fara fana ko cogo di a ko parler c'est exister absolument pour l'autre parler c'est être à même d'employer une syntaxe posséder la morphologie de telle ou telle langue. Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance. Farafanoko, ko kuma be mogo ka bebagaya, kuma ye mogo ka bebagaya pakisaya de mogo rebolo. C'est-à-dire ka doke e bebagaya. Ko kuma de bo yo pakisaya kuma bo illustrer. Donc il va faut di tara dugula sisa kuma te dugumana. E folike mogo mi lamine. Faut mogo te kuma dugula bi Sarkozy ga kuma ne fa ko do fote ana. Donc ni no bébé tali ke ɲɔgɔnna walima ou bien Sarkozy jigida parce que muna n'anw bɛ yira fɔ de ko Afrique francophone donc a bɛ fɔ Afrique francophone Afrique anglophone a tɛ fɔ ko fɔni walima a tɛ fɔ bamanankan fɔni walima bantu fɔni walima Hausa fɔni o t'a la donc o b'a yira k'a fɔ kuma sen fɛ anw bɛ jɔsi de ka bɔ yen bon hakili ka baara min na fɔlɔ de o de ye kuma ye bon miirina b'i lase kuma de fɛ ni kuma fɔra kuma mun mankan dɔ fɛrɛ tɛ mun n'an b'o labɔ mankan fɛ kɔdi mun n'an b'o labɔ mankan fɛ o ye kuma dɔ ye o kuma kelen an tila k'o singoya tuguni o de bɛ wele ko sɛbɛnni c'est-à-dire ka dalakan in kɛ singo ye k'a kɛ yeta ye o de bɛ wele sɛbɛnni da bɛɛ ye langage de o la fana ko ko kuma ye de ka kan dɔ mantaya ba bɛ a fɔ ma ko kan morphologique ko ba bɛ wa ko dama dɔrɔn tɛ dɛ fana ko de ko ni mɔgɔ min ta kɛra kan mun ye dɛ walima mɔgɔ min ta mana kɛ kan mun labɔ cogo ye mɔgɔ min ta mana kɛ kuma mun ye dɛ kan mun ye k'i k'a dɔn dɛ ko fɛn fɛn mana sɛmɛ o kan na ani fɛn fɛn y'o kan b'o kan kɔnɔ k'o tigi ta de y'o bɛɛ ye k'i k'a dɔn ko kan tigiya ye sebagaya kalawolo makabanen de a fɔ ma ko une extraordinaire puissance. Ola fana y'o fɔ a ka peau noire masque blanc kɔnɔ kan ko kan fan wɛrɛ fɛ a bɛna mun fɔ tuguni diinɛ ko kan a ko les colonisés reçus également par l'intermédiaire de la religion à ne pas tenir compte du colon. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur. La cause du mot de la misère du destin revenant à Dieu. L'individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu. S'aplatit devant le colon et devant le sort et par une sorte de rééquilibration intérieure accède à une sérénité de pierre. Entre-temps, cependant, la vie continue et c'est à travers les mythes terrifiants si prolifiques dans les sociétés sous-développées que le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité. Question pour toi d'un fils d'Afrique, doit-on continuer à subir toutes ces humiliations? Fana ko cogo di fana ko di ko diinɛ de b'a kɛ wurunen de mun bɛ ka coloniser ale bɛ kɛ wurunin ala sago ye ale b'a ka tɔɔrɔ n'a ka ɲanimagoro turu bɛɛ bɔ wurunin ala kun. Donc e bɛ fɛ ka Wura Léopold ka kuma in kelen de don fana ka kuma in ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Léopold ni saramangana kelen de kɛ wala fana ko o la e b'i ka ɲanimagoro n'i ka tɔɔrɔ bɛɛ turu bɔ wurunin ala kun k'a da ala de kun o la sa ka sɔrɔ ka to ala ni wurunin ala kɔ bon a bɛ k'e kɔnɔ k'i bɛ ala de kɔ ka sɔrɔ i bɛ jogo sagoya de la. No siga to la ali ala an ka dugu mana ci tu mankan mɛn ko jurumu nɔ don ko jurumu nɔ don ko gulɔ min cayara ko jɛnɛya cayara wagati min na an bɛ ka dɔ surun quoi i bɛ dɔ mankan mɛn ko i ma dɔn ko ala bɛ Mali fɛ a jogo sagoya kan y'a ye cogo di o la fana ko o la ko i bɛna ye ko wurunin bɛ to de la ka Pierre ka dɛngɛniya ɲɔgɔn sɔrɔ. C'est-à-dire a bɛ kɔ ale kɔnɔ ko limaniya de nɔ ye nin bɛɛ ye quoi donc ale bɛ kɛ Jésus yɛrɛ ka disciple yɛrɛ de ye siɲɛ kelen walima ale bɛ kɛ Muhamadu yɛrɛ de ye walima ale yɛrɛ de ta bɛ kɛ ala ye i b'a fɔ a b'an ka golofi silamɛ caman hakili la cogoya min na olu yɛrɛ de kɔnɔ k'olu de ta ye ala ye n'olu ma ala in ma kan ka ma ɲi dɛ o la
Faran fana ko cogo di ko entre temps cependant la vie continue ko ɲɛnamaya kɔni o tuma kelen ko ɲɛnamaya bɛ ka waa ma dɛ c'est-à-dire diɲɛ tɛ jɔ k'e tɛ ko kalama quoi ɲɛnamaya in tɛ jɔ k'e tɛ ko kalama donc a bɛ k'e kɔ kan ne kɛra tɔw ka namɔgɔ la sɔrɔ a bɛ k'e kɔ kan ɲɛnamaya tɛ jɔ o kama ko ne kununa tuma min na ko an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ o la Faran fana ko k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin papalikan ninnu dɛ papalikan ninnu c'est-à-dire miirisiw dɛ k'i bɛ taa sɔrɔ o de donnen don ba la miirindi wuru kibaliw bolo c'est-à-dire i bɛ jamana min ye ko u ma développer o la an ye ɲininkali de kɛ nin hakili jagabɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ ko yala o an bɛna to nin lamɔlali kɔnɔ de wa doit-on accepter et doit-on continuer à vivre dans cette humiliation o ɲininkali de kɔfɛ an hakili jiginna bɛnbaw ka sanda dɔ la u ko cogo di ko jɔnw bɛnba de ye a fɔ n ye ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ c'est-à-dire ko mɔgɔ mun t'a ka kɛta dɔn a yɛrɛ a bɛ fɔ a ye a k'a kɛ o de ye jɔnmɔgɔ ye bawo o ye mɔgɔ fɛ mɔgɔ de ye ko ma n'o ye hɔrɔn ye walima yɛrɛtigi ko de ye mɔgɔ ye mun b'a ka kɛta dɔn a yɛrɛ a b'a ka fɔta dɔn wa a b'a ka kɛta kɛ fana o la i bɛ diinɛ ninnu kɔlɔlɔ dɔw yɔrɔ la bon olu de bɛ mɔgɔ yɛrɛ de hakili neutraliser pewu c'est-à-dire k'i ka effort de réflexion annihiler k'a to dɔrɔn c'est-à-dire e bɛ fɛ k'a fɔ danbaga ye danni kɛ cogo min ka donc diinɛ sigilen don o kurundu sɔsɔli de kan i n'a fɔ bolongɔni den duuru min filɛ nin ye kumaba in k'i jɔ ko tɔw si tɛ foyi ye k'ale de don k'ale de kelen b'a bɛɛ kɛ tɔw ka jɛ ka sɔrɔ a bɛ fɔ an ka sɛnɛ la ko bolongɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta i y'a ye cogo di o la an hakili jiginni bɛnbaw ka sanda la an nana ye k'a fɔ ko an bi nin hakilila jɔnya mun kɔnɔ dɛ fo an ka bɔ a kɔnɔ siga foyi t'a la an bɛ bɔ a kɔnɔ sira mun fɛ dɛ a bɛ fɔ de ma o de ye wuyankili ye o la an nana ɲininkali damadɔ de kɛ ɲininkali fɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ ko wuyankili yɛrɛ ye mun ye dɛ révolution ye mun ye ɲininkali filanan an nana fɔ ko révolution a ti ɲa mun kɔ fiyewu ɲininkali sabanan an nana ɲininkali kɛ ko fɛn jumɛn de ka ɲi ka wuyanki révolution yɛrɛ mun de ka ɲi ka yɛlɛma an nana ɲininkali laban mun kɛ naani na o de ye k'a fɔ ko révolution bɛ daminɛ mun na wuyankili yɛrɛ bɛ daminɛ mun na o la ɲininkali fɔlɔ jaabi nana kɛ mun ye an bolo bon an hakili jiginna an fa Kwame Nkrumah ka kuma dɔ de la a ye livre dɔ de sɛbɛn livre mun ye ko le néocolonialisme stade suprême de l'impérialisme yɔrɔ Vladimir Lénine ale ye kafa dɔ sɛbɛn ko l'impérialisme stade suprême du capitalisme Kwame Nkrumah ye référé o kan ko le néocolonialisme stade suprême de l'impérialisme ko urunɛ kuraya dɛ ko de ye mariyali yɛrɛ kasaka hoki ye c'est-à-dire hakilila jɔnya dan de ye y'o ye a fɔ ma ko néocolonialisme urunɛ kuraya o la ɲininkali fɔlɔ jaabi ko wuyankili yɛrɛ ye mun ye a fɔra an bolo ko wuyankili ye kɛta bɛrɛma de ye yɛlɛma tuɲama fɔcogo wɛrɛ la ka derina ko nafatanw bila k'o nɔrɔ bila derinabali nafamaw la yɛlɛma tuɲama yɛlɛma ɲatɔnɔma ka bɛn foroba nafa makaranni ma ka bɛn sini ni sinisigi baara ma a fɔ de ma ko wuyankili révolution o la ɲininkali filanan jaabi nana kɛ mun y'an bolo ko wuyankili yɛrɛ ti ɲa mun kɔ fiyewu an nana fɔ ko wuyankili ti ɲa lɔnni de kɔ fiyewu révolution a ti kɛ dɔnni kɔ bawo foyi ti k'a dɔnbaliya kan wa ko f'an ka dɔnni de ɲini dakun bɛɛ la sans exception dakun bɛɛ mais karamɔgɔ o dɔnni fɔlɔ-fɔlɔ yala o bɛ se ka pan yɛrɛ dɔn kunna o tɛ se ka pan yɛrɛ dɔn kunna fiyewu donc n'i mana dɔnni o dɔnni sɔrɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn fu de tɛ o y'a kɛlen ni tout sauf l'essentiel c'est-à-dire i b'a bɛɛ dɔn fɔ n'a kɛra i yɛrɛ ye fɔ n'a kɛra ɲɛnkɔbali ye c'est-à-dire i y'a bɛɛ dɔn fɔ n'a kɛra a tɛ kɛ mun kɔ a ti ɲa mun kɔ yɔrɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ dɔnni yɛrɛ a ma daminɛ i bolo fɔlɔ o la dɔnni bɛ daminɛ yɛrɛ dɔn de la ka k'i yɛrɛ kalama ka kɛ diɲɛ kalama k'i yɛrɛ dɔn ka diɲɛ dɔn anw ka dɔnnibagaw dun ye minnu t'u yɛrɛ dɔn de ye awɔ
o de y'an ka intellectuel ye ka sɔrɔ an ka kan na ni ko intellectuel kɔrɔti dɔ ye ko hakilima un intellectuel est quelqu'un chez qui prédomine l'usage de l'intelligence donc ko mɔgɔ mun ka walew bɛɛ la miiri hakili de bɛ bila ko bɛɛ ɲɛfɛ ale bolo o de ye intellectuel ye o de ye hakilima ye o ni diplôme ko kuma ti ɲɔgɔn ye sira la o de kama diplôme tigiw b'an bolo mais intellectuel tɛ yen dɔnni bisiki de bɛ mɔgɔw la nka dɔnnikɛla tɛ yen o de kama dɔnni dun ye fɛn mun ye n'i y'a nkalon de yɛrɛ la a kɔrɔbɔ man go siga kɔni t'o la o la a b'a fɔ sisan ne ko ko 1000 bɛ ne kun 1000 ko mɔgɔ nana 1000 ma se ka bɔ y'a ye cogo di dɔnni bɛ ten de o la a fɔra an bolo ko wuyankili yɛlɛma de a ti kɛ lɔnni kɔ fiyewu o la o ye ɲininkali filanan jaabi ye ɲininkali sabanan ko fɛn jumɛn de ka ɲi ka wuyanke a fɔra an bolo ko kankeya o de ka ɲi ka wuyanke kan système de bɛ yɛlɛma système ko système de bɛ ko bɛɛ dana tigɛ wa a ka kɛta bɛɛ folo ci a b'a fɔ an bɛ wali yirifondo minnu kan n'o ye wali paradigme ye an bɛ kankeya minnu kɔnɔ n'o ye jɔnya kankeya ye jɔnya système min bɛ an kan o sɛmɛnen don miirina dɔw de la n'i kɛra o miirina kan dɔrɔn o système in a bɛ kun e fɛ n'o kun e fɛ dɛ e ta de bɛ kɛ k'a kɛ tɔw ye a b'a fɔ an bɛ baara kɛ k'a di français ma à travers le franc CFA tant que e bɛ ka CFA dɔn e bɛ ka baara kɛ français e mana ko ko i n'a fɔ an bɛ baara kɛ ka wari cɛ cogo min ka taa di Makan ma ka taa dɔ di baara kɛ k'a kɛra premier ɲinɛ dɛ ou bien deuxième de y'a ye cogo di donc la kankeya de bɛ yɛlɛma kankeya dun tɛ yɛlɛma yilifundo kɔ parce que kankeya système bi sɛmɛ miirina dɔ de la o miirina de bɛ système dɔ ladan o la kankeya b'i b'a fɔ biriki bɔ molo de c'est-à-dire k'a fɔ ko e ŋaniya de par exemple biliki plein mulu de b'e bolo 20 plein mulu de b'o bolo e bɛ fɛ de ko fɔ o 20 plein e ka cɛncɛn ni siman ɲagami k'a kɛ mulu kɔnɔ k'a ka kɛ 15 woma ye a tɛ k'o ye o i ma nin ŋaniya ɲɛ cogo voilà i ŋaniya mana ɲɛ cogo cogo tant que a bɛ k'a ko de kɔnɔ a b'o mulu a b'o biriki de bɔ ka sisan n'i y'i ŋaniya juguya dun fana a tɛ yɛlɛma donc la i b'a ye kankeya ko bɛ ten i b'a fɔ sisan ɲɔsi masi bɛ cogoya min na c'est-à-dire ni e y'a réglé k'a bɛn mugu la k'a fɔ k'i y'a ŋaniya masi ɲi b'i mugu de la mais k'e y'a ŋaniya k'a ka kɛ ɲɛɲɛ ye a ti k'a ye o donc la hali n'a ŋaniya b'e kɔnɔ fɔ a minan fana de ka kɛ yen nin yɔrɔ in ye hakili jɔ ka se ka nin yɔrɔ in walawala a ye hakili jɔ mun de kan bɛɛ bɛ min ye kɛnɛ kan don o don silamɛw bɛ kule la kerecɛnw bɛ kule la jɛnɛya ni dɔ ma fara a kan i b'a ko fɔli de b'a ka dɔ fara a kan fɛn ta ka bɔ a la kankeya kelen de don parce que munna silamɛya ye pour que a ka fɔ ko i ye karisa minɛ jɛnɛya la silamɛya ye min fɔ o la o t'a permettre jɛnɛya ko kuma min yɛrɛ min b'olu da olu k'a fɔ ko jɛnɛya cayara en tout cas o t'a permettre o ye kelen filanan ko bɛɛ sigilen fɛn bɛɛ bɛ sigi de ka bɛn mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnɛma sariya farikolo ka sariya de ma an bɛnbaw y'o de dɔn u ye furu kɛ a kɛ kuma na a tɛ tɛmɛ wa u ma furu siri se la u ma furu siri mɔgɔ kelen na donc o de la anw ka mirindi la anw tɛ jɛnɛya yɛrɛ dɔn ja an ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ sigi k'o waaju o la mais olu ye furu kɛli siri se de la e kolokoto Imhotep k'e ka ni e ye se sɔrɔ wa o se fana o bɛ tila damadɔ ye hɔrɔnmuso ani jɔnmuso donc ka tila ka fantanw kiriye tuguni ka bila ni jɛnɛya ma kɛ mun de bɛ kɛ en tout cas voilà o la an y'o de fɔ kankeya ko bɛ ten de o la kankeya de b'i yɛlɛma système de b'i yɛlɛma o la ɲininkali naaninan ko wuyankili bɛ daminɛ mun na an k'o yɔrɔ la ko wuyankili bɛ daminɛ wuyankilila yɛrɛ de la fo wuyankilila yɛrɛ de ka wuyanki walasa e ka yɛlɛma kɛ fo yɛrɛ de ka yɛlɛma dɔw la fo e ka yɛlɛma fari de ta siga t'o la bawo e bɛna miirina dɔ de yira bawo mɔgɔ mana ma faamu ka hakili kɔnɔ a b'o de bolo a b'o de kɛ kɛwale a b'o de kɛ c'est-à-dire lorsqu'on finit par se convaincre de quelque chose on passe à l'action donc ni bolo mun ye kɛta ye hakili mana ma faamu ko ma faamu kan k'o ye kɛta ye farikolo b'o de kɛ o donc o la fo ka yɛlɛma mɔgɔw ka yɛlɛma o hakili de kɔnɔ
o la yani e k'a fɔ i bɛ mɔgɔw yɛlɛma fo yɛrɛ ka yɛlɛma fɔlɔ yani e k'a fɔ i bɛ yɛlɛma kɛ fo yɛrɛ ka yɛlɛma o la wuyankili dɛ a bɛ daminɛ wuyankilila yɛrɛ de la e yɛrɛ de bɛ wuyankili fari ta i kan bɛ mun ma dɛ e yɛrɛ de b'o kɛwale kɛ o la a fɔra an bolo ko nin ɲininkali ninnu kɛli ani k'u jaabi o de ye an bila ka sinfonyali dɔ kɛ ka organisation dɔ kɛ organisation mun tɔgɔ kɛra an bolo ko wuyankili kolokotoya walima kolokotoya wuyankili le championnat de la révolution bon an ko de mɔgɔ mun ye nin ɲininkali ninnu kɛ a yɛrɛ la ka se k'u a ɲɛ ye ka se k'i yɛrɛ jɔ a waleyali la o mɔgɔ sugu de bɛ wele an bolo ko wuyankilila kolokoto siga foyi t'a la o la an ko o wuyankilila kolokoto c'est à dire o mɔgɔ sugu farali ɲɔgɔn kan o de ye wuyankili sudata dɔ sabali daminɛ c'est à dire révolution mun ni a bi se sɔrɔ kɛcogo foyi t'a la donc a révolution sugu daminɛ de ye o mɔgɔ kisɛ sugu farali ye ɲɔgɔn kan ka se k'o mɔgɔ sugu fara ɲɔgɔn kan an ye sinfonyali kɛ ka o sinfonyali tɔgɔ kɛ ko kolokotoya wuyankili walima wuyankili kolokotoya o la o ye o bɛɛ bi an bila ka fɛn dɔ karaba an yɛrɛ kan o ye jumɛn ye a fɔra an bolo ko wuyankili walasa ka se ka kɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na k'a kɛn ka dɔ sere kunnayirita dɔ de karaba k'a fɔ ma ko code d'honneur o de ye kolon ni tuɲɛfaw baara ni dɔja tirini ka dɔnni ɲini cogo sugu bɛɛ la o de kama a fɔra an bolo ko dɔnni de ye se ye ko dɔnni ti sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ wa ko dɔnni kɔfili de wuruki ye n'i kɛra kodɔnna ye dɔrɔn i b'i taga ɲɛfɛ o la an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ sɔgɔ dɔnni ni ɲinini ma n'o sɔrɔla a bɛɛ bɛ sɔrɔ o la dɔnni ɲinini k'a boloya o de bɛ an taga ɲɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ yilifondo komi n'an y'o kuma fɔ an ka o wuyankili a bɛ sɛmɛ yilifondo mun na o de ye anw yɛrɛ ka golofi yilifondo n'o ye anw yɛrɛ ka diɲɛ cogo ye o la o diɲɛ ye cogo in walima o yilifondo in o fari o kɛra kɛfari mun n'an bolo o de ye kamitiya ye bon n'a fɔra kamitiya kamitiya dɔwɛrɛ tɛ a fɔra an bolo ko le kamitisme ou encore la mouvance kamite telle que nous la concevons est une mouvance culturelle panafricaine basée sur la spiritualité ancestrale africaine dont le but est de briser les chaînes de l'aliénation culturelle du peuple africain, de libérer totalement et effectivement le continent africain, d'assurer de garantir ainsi donc la souveraineté de l'Afrique sous toutes ses formes. Voilà ko kamitia ye golofina landi lonia tofori mouvement culturel panafricain comme si c'est nous ambimo ka solomi do akorolen kan ambimo ka spiritualité korolen kan ori fashion blonda siranye ori bima moloma gore ba fa émission ere to ba ira choga mana wa komu laɲini ye a fɔlɔ ko ka golofin hakili bɔ jonya la a filanan ko ka golofina ka maaya n'a ka kanabila dafalen segi a ma a sabanan ko o maya in dɛ o souveraineté n'a sɔrɔla ko k'o bolomaya ani k'o banba a kɛ fari bɛɛ la c'est à dire souveraineté in ka garanti ka a to a ma cogoya bɛɛ dɔ la o la kamitiɲɛ in laɲini ye o de ye o la o wuyankili bɛ ka kɛ fari mun na an bolo sinfonyali fɔlɔ min kɛra o de kɛra an bolo tɔgɔ kɛra an bolo ko wuyankili kolokotoya o bɛ ka kɛ fari mun na o bɛ ka kɛ yilifundo mun na o bɛ ka kɛ kama mun kɔnɔ dɛ o de ye kamitiya in ye i b'a fɔ an bɔra ka ɲɛfɔ cogoya min na sisan o la ka bɛn o ma o wulikajɔ n'o cɛsiri minnu n'an b'o la o san 2 de dafara an bolo o san 2 min dafara an bolo bɔmali makililen don sini rencontre ba bɛ yen rencontre bi kɛ cɛkɛn na Ngoso quartier yɛrɛ de ye cɛkɛn in nka rencontre bi kɛ yɔrɔ min na précisément commune 2 de don commune 3 de don a bɛ fan ni i ye Segu sira kelen minɛ n'i tɛmɛna Ɲamana Atelibugu la i bɛ tɛmɛ Mutugula sirafara la Mutugula sirafara yen yɔrɔ in bɛ wele ko Jalakɔrɔbugu n'i tɛmɛna Jalakɔrɔbugu la usine ba dɔ bɛ yen ko Apollo Pharma o Apollo Pharma in bɛ goudron da de la n'i bɛ ka i ɲɛsin Segu ma a bɛ droite de fɛ n'i tɛmɛna Apollo Pharma in na i bɛ Kungoso plaque jaune de don a sɛbɛnlen don plaque jaune in kan ko Kungoso
donc o la n'i ye plaque in suit i bɛ taa fɔ yɔrɔ in na farako kelen de don plaque in bɛ kini fɛ de wa plaque bɛ kini fɛ ni mɔgɔ min bɛ k'i ɲɛsin Segu yanfan in ma mais ni mɔgɔ min bɛ ka bɔ Bagida fan fɛ ka na a bɛ kɛ numan fɛ o la kungoso in ni goudron man jan a bɛ yɔrɔ min na o de ye cɛkɛnɛ ye o la ni mɔgɔ min bɛ se ka taa i bɛ se ka Amozis Fakoli Dumbuya wele ale ka fɛrɛ tɛ 63 68 60 61 63 68 60 61 ni mɔgɔ ma indication in faamu i bɛ se ka Amozis wele walima i bɛ se ka weleli kɛ tuguni Samake ka numéro di walima i bɛ se ka weleli kɛ tuguni an karamɔgɔba yɛrɛ mun n'an bɛ ka taa ale ka yɔrɔ la n'o ye Badi Samake o ye 69 52 47 39 69 52 47 39 69 52 47 o la ka bɛn o ma ka bɛn sini bɔmali o ma a ko ti kɛ basi kan na bi dɛsɛ o la baden ni miirina kelen ɲɔgɔn bɛɛ ma kililen don n'o ye ka bɛn invité k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen sini 8h30 ka daminɛ 8h30 ka taa fɔ 16h30 donc o la rencontre in bɛ k'o kɔnɔ tile baara de don ko caman bɛ yen n'an sera yen an bɛ jansali kɛ fɔlɔ ka kɔrɔw jansa ka benbasɔlɔmu jansa o ka don an fɛ kɛlɛ in na halisa o kɔ ka baaraw daminɛ mɔgɔ minnu bɛ an ka bɔmali ninnu dɔn siga t'a la i tɛ s'a kɛnɛw kan kɔni ko i bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ o nɔ kan carte fana bɔra carte mun bɛ wele an bolo ko Amozis na ni carte ye carte mun bɛ wele carte mun ye mouvance Tofoyada in yɛrɛ n'a fɔra ko mouvance comité o kɔrɔ de ko comité de Foyada o carte bɔra an bolo carte in de filɛ mɔgɔ min bɛ k'an lajɛ ka fa k'o kɛ kan n'o ye Facebook ye u y'an kili Kolokotoya page ani Kamiti Media page i bɛ carte in ye donc o la carte ye panpara in ye 1000 donc a validité ye 100 voilà donc o la carte in a bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo o ye an karamɔgɔ Amozis Fakoli o la ni mɔgɔ min mago b'ale la i bɛ se k'a wele 63 68 60 61 63 68 60 61 a bɛ se ka wele fana 74 36 78 76 74 36 78 76 o la an bɛ sira di an karamɔgɔ dama dama ma olu k'u da don baro la an karamɔgɔ Bala Jara an ka turabu masa ale bɛ sira la an karamɔgɔ Yilandi Mɛnikaworo Sila bɛ yen Morikɛ Kulubali bɛ ani Bɛrɛya Maga ayiwa karamɔgɔba an b'i lamɛn ayiwa karamɔgɔ ayiwa o la an karamɔgɔ ninnu ka f'u ye ko sira b'u bolo misɛn 3 misɛn 3 minutes b'u bolo awɔ o la an b'a fɔ ko karamɔgɔ ka don perturbation dɔ kɛra ale tun donna ale tagara tuguni ayiwa o la karamɔgɔ o la ka i ka kuma ninnu bɛɛ batɔmɔ k'a fɔ nin ye ayiwa Bala Jara bɛ sira la ayiwa karamɔgɔ ayiwa ne yɛrɛ bɛnkɛ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ Bala Jara i b'i ka kuma kɛ ayiwa a tulo b'i la bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ɲɛfɔli laminɛ bɛɛ b'a mɛn ko wɛrɛ ka sanfila fɛngɛ awɔ o la ka bɛɛ fo wɛrɛlikɛlaw Kolokoto i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ ninnu na k'a fɔ k'o tɛ nkalon ye bon i b'a ye an bɛ mɔgɔw ka labɛnw na jamu ye fɛn belebeleba ye awɔ jamu ye anw ye cogo dɔ ye jamu bɛ taa kɛwale de fɛ aw farala ɲɔgɔn kan ka kolo sigi
k'o kɛ wɛngelikɛlaw ye an ma dɔw ma ka kɛ polokotow ye n'o ye champion ye maa dɔ ye maa bisigi k'a fɔ ko ni farafinna farafin b'a yɛrɛ cogo la nin polokoto ye ani ye jamu kolokolo ye komi n'a fɔ an ka karamɔgɔba ale yamuna Fakoli Kolima donc o dara ale tɔgɔ kan siga foyi t'a la donc i b'a ye k'a fɔ ko Koli o fana ye an ka kɛwale bonyani tɔgɔ dɔ de ye ko tɔgɔ la maa b'a fɔ ko jala de don i b'a ye k'a fɔ kolokotoya ye o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye o la kolokoto fo ka aw fo an bɛ kolokotoya ko an bɛ kɛlɛ min na nin ye k'a ko kɛlɛ tɛ taa ni wɛrɛwili tɛ wa ko wɛrɛwilikɛla yɛrɛ de ka wɛrɛwi wɛrɛwilikɛla yɛrɛ k'a dɔn nin ko in hali n'a y'a sɔrɔ ko ale ne ka cɛ tɛ kelen ye nka n'i y'a sɔrɔ cɛ ye wɛrɛwilikɛla kan k'o minɛ cɛ ye siga foyi t'a la nka n'i yɛrɛ ma wɛrɛwi ko bɛ ko la n'o nana hali n'i y'o cɛ ye i tɛna se k'o minɛ i tɛ don o da fɛ o la k'a fɔ ko an ka nin tɛ fɛ yen ɲɛmɔgɔmali de don ɲɛmɔgɔmali de don a kɛ baw farafinna bɛ yɔrɔ min na bi caman b'a fɔ ko ale ye wɛrɛwilikɛla ye o ye révolutionnaire ye nka n'i ko ko an ka fiɲɛ ye diinɛ ye k'a jira a la i n'a tiɲɛw ye a b'o cogo la caman yɛrɛ bɛ a fɔ ko ale ye kolokoto ye fɛn caman bɛ yen minnu bɛ taa ale yɛrɛ kanu na ni ko k'an ka fiɲɛw ye ko ka k'o bɔ yen ale b'a a yɛrɛ kungo kɔrɔla de lajɛ ale yɛrɛ bɛ fitinin min sɔrɔ a bɛ i balanw de ma o la a b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛwilikɛla n'i kɛra wɛrɛwili kolokotoya mɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko tuma bɛɛ e bɛ cɛ de minɛ i ka sɔrɔ b'a la walima i ka sɔrɔ t'a la o de ye e ka nata ye kolokotoya wɛrɛwilikɛla wɛrɛwili yɛrɛ tɛ taa o kɔ ni wɛrɛwilikɛla ma yɛrɛ ma wɛrɛwi i b'a ye k'a fɔ ko a ka wɛrɛwili tɛ se ka se sɔrɔ kuma faamuna a bɛ se ka se sɔrɔ a bɛ kɛ wɛrɛwili ye o la fo ka aw fo ko yamanɔgɔ ko ma kelen ko dama kelen seba kelen ko faama kelen ko sira kelen su kelen so kelen ko den dɔ b'a fa nɔ na ba bɛɛ b'a fa nɔ na sira tɛ min na ko an bɛɛ ma mɔlɛmɔgɔ de nɔ na an bɛɛ ma fakoli ninnu ka mobili de nɔ na an bɛɛ ma minnu ye ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman don ko an bɛ olu de nɔ na an bɛɛ ma minnu ye kɛwale ɲumanw kɛ ka diya an ye ka wuli fɔndow wari ɲini fɔndow ka olu kɛ lagositaw ye an yɛrɛ de se k'an yɛrɛ sɔrɔ ni an yɛrɛ ka yiri fɔndo minnu ye k'olu kɛ sira ɲɛnamaw ye ko an bɛ olu de nɔ na siga foyi t'o la o la an bɛ foli lase i ma an bɛɛ ma minnu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ sira kan bɛnkɛ kuma ɲɛna ayiwa an karamɔgɔ Bɛriya Magan Keyita tun bɛ sira la an b'a fɔ a ye k'a bɛ se ka don k'an karamɔgɔ Bala Jara fɔ k'a bolo kɔrɔta ko dan t'a la ayiwa a ɲɛna yɛrɛ de ayiwa karamɔgɔ Bɛriya Magan an karamɔgɔ ne kɔrɔkɛ tun bɛ kɛrɛfɛ ko Mali kɛlen yiridenw fɔlɔfɔlɔ in na o digila la n'an bɛ na k'a tɛ taa dɛ ayiwa Bɛriya Magan i Keyita i ni ko tigiya i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw tulo b'i la ayiwa an bɛ furu di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko cɛkuma kelen daba kelen seba kelen ɲɔ kelen tɔ kelen kanya kelen kanya saba ka kelen ni sama ka kelen ni dugu ma ka kelen ni denba fɔlɔ ni jarisa tali ma olu ka minɛ don ma k'a se danba ma danba ko bɛ bolo min ye k'u don bolo fili bɛɛ lajɛlen siga foyi t'o la k'a kɛ ten ka minɛ d'o ma an bɛ di kolokotoya furu sekow bɛɛ lajɛlen y'i ka foli laminɛ hali n'o ye kɛnɛ kan an tɛna fɛn fɔ wɛrɛwili kan an tɛna fɛn fɔ kolokotoya kan an tɛna fɔ kɛnɛtiya kan an na min ye kɛnɛ kan an miiri kelen ɲɔgɔn ma n'o ye Bonbo Seba Kamara ale ye kafa belebele fila sɛbɛn
awalum ba do ame kiri yo le siga foyi t'o la siga t'o la le bi ko ko ay ni na ta ka ko anda tedi ka ga ke ke awɔ awi ka ba jume ka ba ko 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 ti jan so kenya ka sijan sɔrɔ kɛnɛya la jan so kenya la ja bolo kingin na ta ya ta ko ko la de yan ya cogo di ko mu ba kala ma ka ko ja mo re la to di ba na ka tino aha bulu to be ja mo di da no ka tino awa ko ka fa be be no ba ti ja so kenya la ko ma ka di be ni awa ka fwa mo no ma be ba wore be no ka ko fina di do lu danda nya na le malonya Ujinu bata dugula bunda la kata korte bunda la korte swapuna papu kata satuna jinna fuwa tabla kuna jinna aha dan la ka jinni gron ka don ka fokuni jini sumunde do awa ulongo pele ba ko siga foyi t'a la dan la ka de ka yi ko don ka jinni ni dala awa ulongo be ka ba yi konana wotula wokuna bore de sini anga jabata tiri na kulu sanfɛ awɔ awa ko gurubiden bɛɛ lajɛlen wele no ka taa kɛ Badlabugu awa no awa Badlabugu kulu sanfɛ awɔ awa ni kunnafoni banna kɛnɛlu minnu bi kun kɔfɛ lakɔkɔlidenw baara la ka fali kan ka fa ye kɔnɔko dɔn ka se ka miridi bɔ ni walidɔnya la siga foyi t'o la o la kɔkɔli fɛnɛ bɛ yen nɔ o tɔgɔ sɛbɛn b'a sen na tɔgɔ sɛbɛn sara o ye sefawari waata ye ni lakɔkɔli banna ka fa kelen-kelenna bɛ di lakɔkɔliden bɛɛ lajɛlen awa ko ko tɛ ban kamara ko ka foli lase wɛrɛtigi kolokoto ale wɛrɛtigi cɛkun bɛɛ lajɛlen ma a n'an berekeli mɔgɔ bɛɛ lajɛlen awa k'a yɛrɛ to a tɔgɔda ye ka kuma kelen k'a mɛ u bɛɛ baara bila wulada in na awɔ awa ko an bɛɛ bɛ kolon kelen kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ bolo donna ɲɔgɔn ka kulu kɔnɔ cogo min na awɔ tɛ ko an ta nin tɛ tigi dɛ bɔn mɔgɔ fila danfɛn fila bɛɛ de donn'o kɔnɔ awɔ olu bɛ na kolon kelen kɔnɔ kɔni k'a tɔw to yen nɔ donc anw ta in an bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi awɔ an y'a ɲɛna taw tɔmɔ ka tɔw to yen nɔ ka kolon kelen ni dɔ ninnu ye wala k'olu lase ji ko an ta nin tɛ ten k'an bɛɛ bɛ kolon kelen kɔnɔna na siga foyi t'o la awa waati jan fɛnɛ ma kɛ kulu de ganga na ko bɔ ko tɛ ban kamara fɛ dɛ i ni ko de y'an ganga mɛ n'u na yiri bɛ tigɛ fɔlɔ ka fɔ denw ɲini ka kulu ganga ka mɔgɔw ladon o kɔnɔ k'an ta to yen ayi awa ko gurubiden bɛɛ lajɛlen ka kulu kelen kɔnɔ k'o kɛ hɔtɛ k'a to a ma an b'i fɔ karamɔgɔ i kolon cɛ ayiwa an karamɔgɔ morikɛ kulubali an karamɔgɔ i landi mɛni kawre sila awɔ ayiwa mɛni kawre bɛ sira la karamɔgɔ i dan sɔgɔ sa karamɔgɔ ni jɔ k'a to a ma i si la aw kolokoto aba komi wagati tɔ ma an b'a karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ b'a mɛn u bɛɛ b'a mɛn kaditiya nin a bɛ a y'a jira an yɛrɛ la quoi ko bɔnɛ tun ye nin ye anw de bɛnbaw tun wililen don an kɔrɔ siga kɔni tun t'o la o anw tugulen bɛ wali bɛnbaw kɔ olu bɛ ka anw lagosi ko anw bɛnbaw tɛ fɛn ye anw yɛrɛ bɛ k'o fɔ u nɔfɛ siga foyi t'o la bon an ka ko bɛ ɲɛ cogo di o ɲɛ man di dɛ ka tila ka na n'i y'a ye ni kamitiya in ye bolociya ye n'i ye bolociya ta i b'a ye o ye somɔgɔya yɛrɛ parce que tɔ ninnu ma somɔgɔya o kuma kɔni t'a la o olu bɛ binkali dɔrɔn de dɔn ayi olu t'i dɔwɛrɛ dɔn n sera a la kɔ laban na anglais u ka parlement député dɔ tun bɛ yen Vladimir Wissan France ale de bolocilaya la ale y'a ye k'a fɔ ko tun t'anw fɛ yan baarafɛnw tun t'anw fɛ yan anw tun sɔgɔlen don an ka naamu na ko pour que k'anw kɛlɛ i ka taa o la ko f'i ko tiɲɛ an bolo k'an ka naamu bɔ an bolo k'an ka naamu bɔ an bolo bi dun an ko ko an ye ko dɔn ko développement ko démocratie démocratie bi chômage bɛna anw faga baarantanya kɔngɔ bɛna anw faga ka dugukolo kɛlɛ min t'an bolo ka bajibaw t'an bolo ka kɔgɔjibaw t'an bolo siga foyi t'a la
Bolivia kamera kabiya koni kira de do iya de fatuna ere babo mariana ba ni mali kono aywa an karamɔgɔ tuma guna yɛrɛ de aywa foli diyara n ye karamɔgɔ dantila tuma sera ka ban tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ ta bilen awɔ karamɔgɔ o la tuma guna k'a fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa an y'o de fɔ ko an mɔgɔ in nata an yɛrɛ ɲinina de don siga kɔni t'o la o la k'a fɔ ko wuyankili balo golofina balo ko mɔgɔya balo siga foyi t'a la vive la révolution vive l'Afrique vive la cause humaine ayiwa o la ko k'an bɛn sini Uma kele, dambaga kele, sebaga kele, ba ma kele, ndra kele, jo kele, tɔn kele.